तो सखा कहे जाछ से सती गुटे नारी गुटे थिला सती स्त्री से गुटे दीप जली थिला 14 वर्ष जाय से दीप जलुथिला से नारी केंता हे जाछ केंता हे 14 वर्ष ग नै राजापति नुहे अनुसया की द्रौपदी कुंती 14 वर्ष राजापति नहीं 14 वर्ष स्नान नहीं करी 14 वर्ष अर्णवी नहीं करी अनुसया नुहे द्रौपदी नुहे कुंती भी नुहे नुहे सुलोचना को नुहे गो माता नुहे सावित्री को नुहे सीता सुलोचना नुहे सावित्री नुहे सीता नुहे गोमाता नुहे क्या बात से सती के ये कहबर का थला कि से दीप जाली थिला जी 14 वर्ष को नै राजापति नुहे अनुसया की द्रौपदी कुंती नुहे सुलोचना के नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहे सीता उग्रे बोले कह कि एगो सेटा उग्रे बोले कह कि एगो सेटा रसलता लता गमने रखुता और गजगमनी गमर भानु सुता गजगमनी गमर भानु सुता रसलता लता गमने रखुता से सती किए 14 वर्ष राजापति नहीं है 14 वर्ष अर्णनी करी 14 वर्ष स्नान नहीं करी से जेन दीप जारी थिला गुटे दीप 14 वर्ष जाय जलुथिला हमें गुटे दीप ने जाने 15 मिनिट भी नहीं रहबा हेले 14 वर्ष से दीप जलुथिला से दीप ना काना फेर कहबो इडा कह हां हां नहीं करो ख ख करो आगो हां से सती होचे मुई बुझला तमे से सती इका थला की दीप जाली थिलो गो उधलिया पलाबन लागी आगो मोर सती नारी उधलिया पला से सती नारी एक प्रतिव्रता नारी के कहे सती स्त्री निजर पति छाड़ी के अन्य प्रतिव्रता जनी करे सेरा कहे से सती स्त्री हेता तमे गुटे न पति मोर अचन हे गुटे रुआलबा का केना चाह मार किटा हां 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 हे थिबा चेरो तो चाही गोला में ठाने के रसना गो पिला छुटे छुटे आसीचन केते दूर हां देखो तो केड़े उत्पात मरि जाउचन जेगवा गो पिला छोटा ले भी तार क्वालिटी टी अलगा थिबा आर गुटे गुट भांगी दे मला आर जरो तो भांगी देबो टीच खाली जुड़ी जो 2 दिन रह फनारे पड़ी बापा बापा बोलबो हत के हमर टीच खुली जीवा देखी करी टीच खुली जीवा कह के ननी लो गुटे को थाने बनी अजात वंश दर्शनम कर्म दर्शनम दरिद्रता अच्छा 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 त्रिगुणता पितृ दर्शनम मूर्ख दर्शनम मातृता ननी लो जेन वंशर जेन लक्षण सेटा केबे भी हटि नै जाले बनी मार खिनु जियार बापर खिनु पिला दंदा हेंताई ई पिलाबी ओ बोले हमर वंश तो सजा में एतकी राती आइछो एतकी ले आइछो थाटे कहला कानबो हे दे काना कानबो कानबो होई नि बरे सखा निकानन कानबा के निकानन कह अरे चीको तोर नारी जनम काहे लाग अरे तोर मुहे तो ला शरम टिका नहीं ना गमाई टिका नहीं नो नहीं नहीं तमर मुहे वाला पूरी कर दिले आइछो ला शरम थिला कथा कहे तो लज्जा हमर कथा को तुम कहबे का कोन नहीं आगो दिने अष्ट सखी इसगा धारी गो अर जमुना को गलो गाधी कहमी कोन नहीं जी आगो लग्न होई पसिला से जल मध्यन गो के तुमको केनता लज्जा लागुछ लागनी देखि जाइथिलो इम कर देखो इज्जत मत देखो जे उ लग्न है कि चलो भीतर के पसी छ आगो स्लैक्स पे दिल स्लैक्स पे ए भगवान इमने हंता कर पसी दिले ना रे तमे नंगला है कि बन भीतर पसी दिलो हेती लागे मोर माछ सब मरि जिथिले भगवान काहे राजे मु 3 क्विंटल माछ छाड़ी दिन सका रे रे हिथिले मु जेतर के काथे कोने देखलाल के माछ में सब टणगा टणगा है ऊपरी छ कना चिंता करो कना चिंता कोनी बला ऐसे तो एटा सुनु जाय में जे को नंगला है गादी छ माछ देखि जन को लाजे है परछा मरि जाई छ का बोलू माछ जे सखा इमको लक्षण केनता नारी जाति के शिक्षा दउ छ तमे हेटा का मा बुझे पालो कि कहो फल जदि पाउछु ए मत फल पाउथि भूरे
আর কসম খাইছো এতন ধক্কা নাই দেবু মোরা হায়রে মোরা আর খাই দেবি হেতকে জানো থেব আরে দুই দিনিয়া প্রীতি করি হাত ছাড়ি মেই দেবু এমর সপন্তি অছুরে সতাকা জগিথিবু মারা আর খাই দেবি হেতকে জানো দেবু দিদিনিয়া প্রীতি করি ভুলি মত দেবু সতাকা জগিথিবু মোরা খাই দেবি হেতে জানো মোরা আরে মোরা খাই দেবি হেতে জানো দেবু मैं जनता पचरा चाहे को दा कहि दे तार पचे फेंदे में आ गया मंगोरा नहीं कि सतक ननी लो संताला कहि दे माने कहां आराधिका बैले के बाबग्राही ज्ञान की मूर्ख जानिबो काहि आराधिका बैले के बाबग्राही ज्ञान की मूर्ख जानिबो काहि आगो त्रेता जुगेरा म लक्ष्मण सीता बनवास दिबे सत्य कथा जे सुनि लक्ष्मण को पत्नी माई गो टिके रहो माउसी गो इटा मोर से बड़ा को रूप हटा देखो जो हां आराधिका बैले के बाबग्राही ज्ञान की मूर्ख जानिबो काहि आराधिका बैले के बाबग्राही ज्ञान की मूर्ख जानिबो काहि आगो त्रेता जुगे राम लक्ष्मण सीता आर बनवास दिबे सत्य कथा जे सुनि लक्ष्मण को पत्नी आर केनी और गथाली बाबू को विजय दीप जाली आर खेली और गथाली बाबू को विजय दीप जाली मोहन मोर गेला पंगानो आसे मिलंती जुगरे पिता सत्यपाली बनवास जाउथिल एटा होते से समय कथा कहिबो बापरे केनता हेति जानि छ से समय राम सीता लक्ष्मण किछि दूर करिथिले गमन से समय राम सीता लक्ष्मण किछि दूर करिथिले गमन न देखि पतिंकु से महासती एरुंडी बंधरे प्रतीक्षा करंती जे सती नारी देबे मुई आर प्रज्वलन दीप बाबू को निर्वापन होइबो आर प्रज्वलन दीपक
বাবু নির্বাপন হইব দীনবন্ধু এ সতী বচন থান হই বাবু গো কহ কহ যেତେବେଳେ ସେ ସତୀ ନାରୀ ସୁର ପାଇଲା ମୋର ପତି ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ ବୋଲି କରି ସେ ସମୟରେ ସେ ଘର ଭିତରକେ ତାମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରବାର ଲାଗି ତାମାନେ ନେଇ ଗଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଲିତ ଜାଗର ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଗଲା କହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ କହ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧକେ ଆସିକରି ଡୁପେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଉ ନାଇଁ ଥାଇନ କିଛି ଦୂର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ନ ସତେ ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବି ବୋଲେ 14 ବର୍ଷ এই প্রজ্বলন দীপ এন্তা জল থাও নাই তুমি বলি সত্য করেছিল সেনে তারপরে কেনতা হইতলা জানিছ আর 14 বর্ষ দীপ প্রজ্বলন হই 14 বর্ষ সতীর জন হই আর 14 বর্ষ দীপ প্রজ্বলন হই 14 বর্ষ সতীর জন হই ধন্য ধন্য মহাসতী উর্মিলা আর সতী পরে মহাসতী হইলা যে সতী পুণ্য বলে জানো আর বদিলে লক্ষ্মণ বাবুক মেঘনাদ পুণ আর বদিলে লক্ষ্মণ বাবুক মেঘনাদ পুণ দীনবন্ধু এ তো মহাসতী উপাখ্যান বাবু গো সে সতী যেন্তা বি সতী নারী হে থাও 14 বর্ষর নাই খাই 14 বর্ষর যবতী বি নাই হে 14 বর্ষ স্নানর বি রে করি সে সতীত্ব বলরে কেবল লক্ষ্মণ মেঘনাদଙ୍କୁ মারি পারথিলে বলে লক্ষ্মণଙ୍କ স্ত্রী উর্মিলা হ্যাঁ তারপরে কেনতা হইতে জানিছ আর 14 বর্ষ পূর্ণ ফেরিলে পতি সে দীপ নেই বন্ধাইলে সতী আর 14 বর্ষ পূর্ণ ফেরিলে পতি সে দীপ নেই বন্ধাইলে সতী অযোধ্যাপুরে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে এরুন্ডি বন্ধরে যে দীপাবলি নামে খ্যাত এইটা রামায়ণ তত্ত্ব বাবু গো বুঝ হে পণ্ডিত এইটা রামায়ণ তত্ত্ব বাবু গো বুঝ হে পণ্ডিত দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু জগবন্ধু মর গেলা কৃষ্ণ জড়ে হস্ত তেণুকরি বাবুକୁ সতী নারী হচ্ছে লক্ষ্মণଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଲା ଯେ କି 14 ବର୍ଷ ସତ୍ୟ କରିଥିଲା ହେଲେ ବାବୁକୁ ସେ ଦୀପର ନାମ ହচ্ছে প্রজ্বলন দীপ বলে সেই প্রজ্বলন দীপ যেন দীপ জ্বালিଥିଲେ সেটা প্রজ্বলন দীপ প্রজ্বলন দীপ লক্ষ্মণଙ୍କ স্ত্রী উর্মিলা উর্মিলা জ্বালিଥିଲା সখা গোটে আজ্ঞা গোটে প্রশ্নরে পচারিଥିଲେ কারণ আগ শুণ শুণ বংশীর জনম আগ শুণ শুণ বংশীর জনম আগ প্রাণ ধন গো প্রাণ ধন শুণ শুণ বংশীর জনম শুণ শুণ বংশীর জনম আগ প্রাণ ধন গো প্রাণ ধন তো সখা বংশী কেন জন্ম হয়েছিল মুই গোটে কামদর পুরাণ কହୁছে তো সখা কাহে যে মাই গো আগ দামোদর নকু জান বাউঁশ হেলা জনম গো বাউঁশ হেলা জনম দামোদর নকু জান গো বাউঁশ হেলা জনম বাউঁশ হেলা জনম ধন নির্মাণিলে কপগ গালিলে গো কপগ গালিলে বসি গতি ব্রহ্মার নির্মাণ
এ বংশী গতি ব্রহ্মার নির্মাণ আগ প্রাণ ধন গো প্রাণ ধন সখা দিনতে আদ্য ব্রহ্মকল্প সত্য যুগরে শ্রীকৃষ্ণঙ্কর নাম ଥିଲେ দামোদর এবং রাধাঙ্কর নাম ଥିଲେ জারাই সেই যুগরে দামোদর যেତେବେଳେ ନଖ କାଟୁଥିଲେ ସେ ନଖ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପାଞ୍ଚ ଧନୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଗ ଅଗଳି ଗଲେ ତାହାକେ ଇଟାର ନା ବଂଶୀ ନୁହେଁ ସେ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମ ବଂଶୀ ବୋଲି ସଖା ଇଟା ହଉଛି ବଂଶୀ আমার বালু তোরটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো সখা আগ বড় ইয়াড়ে ইয়াড়ে আস তোমারটা ইয়াড়ে দেখো এই বংশীর না কে বংশী জানছ আগ বেণু ব্রহ্ম বলি করি নাম দেলে সাকুমারি গো নাম দেলে সুকুমারি বেণু ব্রহ্ম বলি করি নাম দেলে সুকুমারি গো নাম দেলে সুকুমারি ব্রহ্মা নির্মাণিলে বংশী জানো ব্রহ্মা নির্মাণিলে বংশী জানো আগো প্রাণ ধন গো প্রাণ ধন তেণু কানা হয়েছে সেই 8 বর্ষরে কৃষ্ণ বংশী পাইলে হেলে বেদ ব্রহ্মা তেলকে 8 বর্ষ হউতলা কৃষ্ণকু আচ্ছা আচ্ছা রাসলীলা করবা বলি বেণু ব্রহ্ম দেইଥିଲେ হেলে এই বেণু ব্রহ্ম এই বেণুরু ব্রহ্ময়াত হুয়ে ব্রহ্ম বলে কেনটা জ্ঞান গোটে ব্রহ্ম এবং গোটে মহেবাটা লোক গোটে ব্রহ্ম আচ্ছা আচ্ছা এবং শরী মধ্যে গোটে ব্রহ্ম আছে হেলে এই বেণুরে কেন ব্রহ্ম থিলা নি এ বেণু যদি বজে দেলে 16 কব নারী সবে মোহিত হয়ে যান তো সখা আগ তেণু করি এই বংশী দেলে ব্রহ্মা মতে আসি গো দেলে ব্রহ্মা মতে আসি তেণু করি এই বংশী দেলে ব্রহ্মা মতে আসি গো দেলে ব্রহ্মা মতে আসি 8 বর্ষ কালে প্রাণ ধন 8 বর্ষ কালে প্রাণ ধন কোনারি রতন জীবন জীবন মাই গো কবাটে কলে গেলে খুলি দিও গো মোর মাই আর সমস্ত উত্তর শুনিন রাধিকা আর মৌন হইর হিরে আর কবাট ভাঙিনা পশিলে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা খুলে বসিলে